ulun membaca di dalam satu terjemah atau riwayat biografi singkat dari al-imam yang kita hauli tersebut, yaitu adalah al-arif billah, seorang yang saleh, al-wali, al-abid, an-nasik, al-alim, al-habib Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Jabbar al-Ahdal. Al-Ahdal sebagaimana diterjemahkan di dalam beberapa kitab, ada maknanya dua. Ada mengatakan pertama al-Ahdal adna, akrab, maknanya dekat. Karena apa? Baitul Ahdal, baitul karam, wa baitu fadlin, wa baitu ilmin. Seluruh kabilah Bani Ahdal ini adalah rumah yang penuh dengan kemurahan, rumah yang penuh dengan kemuliaan, rumah yang penuh dengan ilmu, yang mereka semuanya orang-orang yang berilmu. Baitu ilmin wa karamin wa fadlin. Al-Ahdal maknanya akrab, adna, dekat. Sebab apa? Mereka-mereka inilah yang membawa orang-orang untuk dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang dekat dengan orang-orang Al-Ahdal, mereka akan jadi dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ba'dul arifin, berkata daripada sebagian orang arifin billah, makna Al-Ahdal adalah alal ilahi dal. Artinya mereka menunjukkan, membuka jalan untuk menuju hadratnya Allah Subhanahu wa taala, untuk membuka ma'rifatnya ilahi dal. Artinya mereka membawa menuju kepada hadratnya Allah Subhanahu wa taala. Inilah daripada kabilah ataupun mereka keturunan daripada Al-Ahdal. Al-Habib Muhammad bin Ibrahim Al-Ahdal, beliau menurut di dalam riwayat dilahirkan pada tahun 1332. Berarti 1 tahun kemudian wafatnya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, sebab beliau wafat tahun 1333. Jadi 1 tahun Al-Habib Muhammad Ibrahim, beliau 1 tahun berumur, wafatnya Al-Habib Ali Sahibil Maulid. Dan menurut dalam riwayat tersebut, Al-Habib Muhammad bin Ibrahim umur 16 tahun beliau ke Mekah melaksanakan ibadah haji, kemudian ziarah ke makam baginda Nabi Muhammad SAW. Disitulah beliau tinggal, belajar di antara guru beliau, dan sekaligus beliau selalu berkhadam kepada guru beliau yang sangat mencintai beliau dan sangat dicintai beliau, yaitu Al-Habib Al-Alimul Allamah Muhaddithul Haramain Al-Habib Alwi bin Abbas Al-Maliki, ayah daripada Abu Ya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Yang kedua guru beliau adalah Al-Habib Muhammad Amin Qutbi, dan di antaranya juga Syekh Hasan Masyad, kemudian lagi Al-Habib Syekh Ishaq Azuz, dan kemudian lagi Al-Abdullah Al-Lahji, dan beberapa ulama-ulama besar yang ada di kota Mekah. Dan beliau adalah seorang yang sangat luar biasa. Di antaranya beliau menghatamkan Al-Quran itu setiap seminggu sekali, dan tangan beliau tidak pernah lepas daripada tasbih. Lidah beliau tidak pernah lepas daripada menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ulun ada dapat manakib beliau, di antara ringkasnya disebutkan di sini, di antaranya Al-Habib Muhammad Ibrahim yaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, hampir setiap malam berjumpa dengan datunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau dikatakan di sini yaduhu mubarakah, tangannya penuh dengan keberkahan. Wa kam kataballahu syifa ala yadihi, berapa banyak orang yang sakit, orang yang bermasalah, orang yang selalu dalam keadaan kesedihan dan duka cita, dengan tangan beliau yang penuh dengan keberkahan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Orang minta banyu lawan sidin, orang minta doa lawan sidin. Pernah waktu ulun datang ke rumah sidin, waktu itu ada seseorang minta doa kepada beliau, dan beliau membaca asma daripada asma'illah Subhanahu wa taala, dan terkabul. Malam itu beliau diberi uang sekantungan besar. Besoknya uang itu sudah habis dibagi beliau, dan beliau salah disebut Abul Iyal. Al-Habib Muhammad bin Ibrahim disebut Abul Iyal, seorang ayah yang beliau ini memberikan nafkah kepada murid-muridnya, bukan anaknya saja, murid-muridnya. Sehingga orang-orang Banjar yang menuntut ilmu di kota Mekah itu kalau kehabisan uang datang kepada Al-Habib Muhammad, ya Abu Ya fulus, artinya minta duit, ya Abu Ya fulus. Beliau tersenyum, ngambil berapa? 500 rial.
Bukan 10 real, bukan 50 real, 500 real. Sekarang 500 real berapa? 250, 2 juta lebih, hampir 2 juta setengah. Banyak. Sejaman dengan ulun itu, banyak yang sugi-sugi dengan berkat sebab beliau. Beliau kenalkan dengan orang-orang kaya di Mekah, sehingga orang kaya tersebut memberi zakat, memberi modal, sehingga sugi. Amma Habib Muhammad bin Ibrahim Al-Ahdal tetap seperti itu. Rumah beliau ya'ujju, setiap hari itu tidak pernah kosong. Dari orang Afrika, orang Sudan, orang Somalia, orang Indonesia makan di rumah beliau. Itu tipsi ataupun talam, itu setiap hari makanan di rumah beliau. Setiap hari Jumat itu ada maulid, baca burdah sampai malam Sabtu. Dan di bulan Ramadan itu mengkhatamkan Bukhari. Dan beliau luar biasa, sangat dicintai guru beliau yaitu Al-Habib Alwi bin Abbas Al-Maliki. Dan bukan saja mengaji, beliau berkhidmat, sehingga sangat dicinta oleh guru beliau, seorang ulama besar Al-Habib Alwi. Dan tangan beliau penuh dengan keberkahan, sehingga disebutkan di sini beliau adalah seorang yang sangat luar biasa, tangannya penuh dengan keberkahan dan menjadikan sebab orang-orang yang minta berkah kepada beliau diberikan Allah Subhanahu wa taala. Mustajabud doa, doa beliau sangat mustajabah. Beruntung, alhamdulillah. Dan sekarang kita bersama anak-anak mereka. Alhamdulillah, pian sudah kawin kami. Sudah. Alhamdulillah sudah. Ini ada bapak. Sebutin ini. Sik aja. Ini. Abah pian banyak. Abah pian berapa? Enggak ada tahu. Abah pian banyak. Alhamdulillah. Kita tidak mungkin sempat memandang wajah abah beliau, tapi kita memandang wajah anak Sidin. Anak Sidin memandang wajah Abah Sidin. Abah Sidin memandang wajah Abah Sidin. Abah Sidin memandang wajah Abah Sidin. Wajah Sidin ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti pandangannya tersambung sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat muhibbun lil ilmi wa li talib li tullabil ilm. Beliau sangat mencintai ilmu dan penuntut ilmu. Siapapun yang belajar menuntut ilmu pasti diberi duit oleh Sidin. Kadang-kadang beras, kadang-kadang gula. Kalau bulan Ramadan itu semuanya datang membawa beras sekarung, membawa gula, membawa korma, kadang dapat kain, dapat gamis, dapat surban, dapat duit. Itu kemurahan beliau. Pernah ulun membawa Haji Ridwan. Haji Ridwan ini anak Abu Yamuin, adik daripada Ibu Ila. Ketika membawa Mbak Elang ke rumah Habib Muhammad Ibrahim Al-Ahdal, ketika itu Sidin melihat kiri kanan kada ada lagi yang dibari, mungkin habis sudah. Waktu itu hanya ada jubah. Sidin lepaskan jubah itu, tinggal baju kaos dengan tapi, jubah itu dibungkus diberikan kepada Haji Ridwan tadi untuk gasan Abu Yamuin atau mertua daripada Abu Guru Suku, sampai yang dipakai dikasih. Ini sangat pemurahnya beliau, luar biasa. Itu ulun yang teringat karena ulun kadang bawa tamu kepada beliau dan ulun merasa banyak. Alhamdulillah di akhir wafat beliau, ulun baelang dengan beberapa kawan. Ketika itu beliau kada sadar, ujar Abah Guru Sukumpul, bukan kada sadar, tetapi sedang dibawa oleh datunya Rasulullah keliling dunia. Ketika itu kada sadar. Ketika sadar, beliau tersadar, beliau berkata, wahai Abdullah, waktu itu ada Habib Abdullah, mungkin kakak Sidin lah, ambilkan duit di kamar. Ini baru sadar dari perasaan, ambilkan duit. Jadi ambil duit, langsung dibagi. Bagi duit, setelah duit dibagi, hilang lagi kesadarannya. Subhanallah, berita luar biasa. Seorang yang sangat pemurah. Dan sosok beliau ada 3. Pertama, tawadhu. Tawadhunya luar biasa. Beliau tidak pernah, kalau mendengar itu ulama, ustadz, guru, apalagi dari Banjar, apalagi mengaku orang yang dekat dengan Guru Sekumpul, sudah luar biasa dimuliakan sehabis-habis mulia, dihormati, dicium tangannya. Subhanallah, tawadhunya luar biasa. Pertama sifat beliau, tawadhu. Yang kedua, mahabbah. Beliau tidak pilih kasih. Siapapun yang datang, siapapun yang silaturahmi, siapapun yang berada di rumah beliau, beliau cintai. Ini keuntungan ketika kita punya orang-orang yang seperti demikian. Ketika kita kenal dengan orang-orang keluarga wal afiyah. Setiap orang yang memusuhi beliau, setiap ada orang yang tidak senang dengan beliau, beliau balas dengan kemaafan, dengan balas dengan kasih sayang.
dengan balasan doa kebaikan, sehingga orang itu akhirnya menjadi orang yang baik. Ada orang kata-kata lawan Sidin, Sidin doakan menjadi orang yang baik. Sidin maafi, sehingga orang yang memusuhi beliau akhirnya menjadi orang yang baik dan menjadi orang yang saleh. Inilah keluarga Nabi Muhammad SAW daripada Al-Habib Muhammad bin Ibrahim Al-Ahdal. Sujina, beliau pernah di penjara. Wa udziba, beliau pernah disiksa, beliau pernah disakiti di dalam penjara bawah tanah. Wa kana sabiran muhtabisiban, beliau pernah mengeluh, dan kadang pernah beliau itu apa ngarannya kesah ataupun kesakitan, beliau dengan sabar, dengan ridha, dengan ikhlas. Beliau di penjara, beliau disiksa, beliau diazab, beliau di dalam bawah tanah, tidak mengenal siapapun, sampai akhirnya beliau lepas daripada penjara dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau tidak membalas orang-orang yang memusuhi beliau, padahal orang itu masih hidup, padahal orang itu masih ada di kota Makkah yang memfitnah beliau, yang menjadikan sebab beliau termasuk dalam penjara. Orang itu ada di kota Makkah dan masih hidup, dan beliau bertemu, beliau tidak membalas, beliau memberikan kemaafan, beliau tidak membalas, beliau memberikan kemaafan dan keampunan. Inilah daripada akhlak seorang ahlul baitnya, daripada zuriat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalilan daimal iftikar ilallah, wajah beliau nur bercahaya, dan lisan beliau itu penuh dengan sebutan kepada Allah, sehingga setiap kita melihat wajah beliau kita ingat kepada Allah. Contohnya aja kita lihat foto beliau, wajahnya penuh dengan wibawa, wajahnya penuh dengan haib, wajahnya penuh dengan nur, wajahnya penuh dengan luar biasa. Beliau seorang yang daimal iftikar, selalu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalilan naum, beliau sedikit tidur. Katsiran dzikr, selalu berzikir kepada Allah. Fala qallama tafarraqa subhah, jarang beliau melepas daripada tasbih. Ana minahul mubarakah, dari tangan beliau yang mulia. Hamidan syakiran bima qaddarallahu lahu, termasuk orang yang selalu bersyukur dan selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sosok seorang yang sangat mulia, seorang guru, seorang murabbi, seorang yang saleh, seorang yang ahli ibadah, seorang yang sangat sabar, seorang yang di dalam dirinya sifat tawadhu, seorang yang di dalam dirinya sifat rahmah, seorang yang di dalam dirinya sifat mahabbah, dan menebar daripada kasih sayang, menebar daripada keberkahan, menebar daripada kebaikan dunia akhirat. Ya Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan dari kota Mekah yang jauh sampai ke Haur Gading ini